R.O Management. We manage gospel artists, musicians, sports athletes, and music production. We organise events, conferences, festivals, and other occasions. We can help with budgeting, coordination, security, location, scheduling, and marketing and promotion. We are the House of Excellence. Welcome, bonsoir, good evening. Welcome to Talent Talk Extra, the show where we recap the whole month into one particular show. It's a bilingual show, yes, English and French, and making sure that both audiences are absolutely fine. Bonsoir à vous tous, bienvenue sur Talent Talk Extra, l'émission là où nous faisons le résumé du mois qui s'est passé, le mois de février. The month of laughter, le mois de l'humour, le mois de sourire, un peu de joie, un peu de, comme on dit, tressaillir un peu de joie. Donc, ça fait du bien. Je vous demande de passer avec moi ces moments. Là, vous allez découvrir tout ce qui s'est passé sur Talent Talk, l'émission qui se passe chaque samedi sur notre plateforme Instagram. Guys, welcome to Talent Talk Extra. It's a bilingual show. And what we do is that we recap what happened in the month. And boy, what a month we had. The month of laughter, where we had an amazing show. You see, I'm by myself, but I'm not by myself. So I hope you're going to take your moment, make sure that you share, take a seat, and you're going to have a lovely 60 minutes of great content and amazing. So we started the month. Let's say the year started amazing. January was entrepreneurship. We go to February, the month of love. So before you know what, laughter is the best way to get close to your heart, right? So we started the first week with our new guest, new host also, Lilian Dinanga. She had the pleasure of having two guests into one. So we had Deep Show and we had Bebeto. So one based in Paris and one based in Tunisia. Yeah, that's it. Try to get it correct. Okay, it was an absolutely a starter, a boom of a package. So the first person to go within the main show was Deep Show. If you don't know about Deep Show, is a young comedian based in France, very funny, amazing. And what was wonderful about with Deep Show is that they were able to speak about his rising comedy, and what makes his comedy so different is that he's more into editing and putting things together. He may not be your typical stand-up comedian, but boy, oh boy, his materials are always funny because he's able to present materials that you can relate with. A lot of adults that grew up with tough African parents, boy, they can relate to Deep Show because you know what? He will bring in stuff that are, you know, that make them reminisce the time, you know, back in the days. Alors, le mois de février, on a eu notre présentatrice Lilian Dinanga qui a reçu deux invités Deep Show avec Bebeto. Bebeto est situé en Tunisie pendant que Deep Show, il est en France. Alors, l'émission a permis que deux invités puissent parler des réalités. Avec Deep Show, on a parlé de réalité, comment il crée ses vidéos, parce que lui n'est pas, comme on dit en anglais, stand-out comedian, comme vous le savez, comme le Kevin Hart et les autres, mais il fait les sortes de comédies qui poussent beaucoup de créativité, comme vidéo, content et toutes ces histoires. Et il a fait un très bon travail. On va bientôt diffuser un peu de son sketch pour que vous soyez vraiment éclaircis, que vous puissiez aussi voir les talents en action. So guys, with Bebeto, we learned something amazing. I didn't know that the world of comedy is so different from the world of music. Yes, sometimes, you know, in music there's a bit of beef and rivalry, but when it comes to comedian, it seems that they work together. So guys, as we start the show, if the technical team can help us, we're going to go back to back. We've seen a little sketch of Mr. Deep Show and also Bebeto, and I'll be back after the sketch. Dis-moi, tu as rêvé de quoi au Lotini? En fait, j'ai rêvé. Je crois que j'étais dans la forêt. C'était un peu la nuit. Et après, comme c'était un peu
comme c'était un peu la nuit, j'ai vu, il y avait quelqu'un. C'est quoi, quelqu'un wana ski? Ben, ben, comme il faisait un peu nuit au début, ben, j'arrivais pas à voir c'était qui. Bon, il était grand ou bien il était petit? Le monsieur, il était grand. Après, il t'a fait quelque chose? Ou bien il t'a dit de faire quelque chose? Après, il m'a demandé si j'avais faim. Et après, moi, j'ai dit oui. Et comme à côté, il y avait un magasin de bonbons, et il y avait des autres enfants à côté, il m'a amené et il m'a acheté des bonbons. Donc, magasin de bonbons dans la forêt, hein? Nakata Zamba. Oui, il y avait un magasin. Ça amène à l'école. Bon, maintenant, le monsieur là, il t'a amené, il t'a acheté les bonbons. Toi aussi, tu as mangé? Bah oui. Moi j'avais faim, moi. Eh, kiloko soti na bandoto. Eh wolo, mano balesi kindoki. Ta prospère, pardon, y a un âne. Et en plus, il y avait des chats aussi. Ils parlaient, ils s'amusaient avec nous. Nini, des chats qui dansent et qui chantent. Pardon, prospère, ça no kinaya au piqué crise pamba. Anave nazanango déjà. C'est l'ingue ko nanga ka sikoyo. Ah, nini sus. Mwana na yo awa. Aloti soki pe nini bazalaki na zamba soki na nani. Mutu wana memi soki place moko magasin ya baba soki ba bombo bateka ba bombo ba memi kuna ale ba bombo. Mutu wana pe azoyiba na te. Ba nyawu na kati bazoyeba bazobina. Oh. Donc nyonso wana ka pomo na mwa ndoto aboy. Et puis azana mwana moke na ba joyo ba ndoto malonga pe ezalaka te. Ngana kanisa soki pe nini. Oh, donc yo zomona ngwe te. Toi, banda lelo, tablette, tu ne touches plus. YouTube okota ngo pe esute. Oh. Boni ko lote la bato banya o bazo yema bazo bina. Yo prosper yo, mutu wana bimilo nanu na butu. Petit, quoi qu'on filme ma biso pour se tourner à terre. Finalement, le Koso salite, eh? Finalement, Cache les athées. ah, yo kende ba kende. Des bana des mi déjà. Ve corona eza na mboka. Yo tanga désinfectant. Ve, si otanga corona te. Yo, Ve, poto ke biro. Yo poto ke biro. yo pesanga bana nga ba le désinfectant. Ve. Yo, Mais corona eza na pesanga mboka. yo. Olati pe masque te. Yo so banga la timasket. Ah. Moni biloko. Zela na wapesa. Ndebi kabisa na olia te kuzi. We are R.O Management. We manage gospel artists, musicians, sports athletes, and music production. We organize events, conferences, festivals, and other occasions. We can help with budgeting, coordination, security, location, scheduling, and marketing and promotion. We are the house of excellence. Guys, listen. What's interesting about some of the sketches that they do, they reflect real life and real circumstances. With Deep Show is explaining the reality, how parents sometimes handle kids' dreams and kids' reality. And with Bebeto is explaining the life and the realities that happen when you're in countries where people look for easy money. And wow, there's so many videos. We've had the pleasure of taking just a snippet. Make sure that you follow their social media to find out more about the content. They are very creative and they're just out of the box. So that was simply week 1. C'est with me week 1. Donc première semaine, on a eu le plaisir d'avoir 2 talentueux comédiens qui utilisent la technologie, l'innovation pour créer des vidéos sketch qui permet de diffuser leur image, leur pensée pour vraiment être en bonne connexion avec l'audience. Donc faites un effort de suivre leurs réseaux sociaux pour avoir encore accès à beaucoup de leurs sketchs. Donc vraiment, comme on dit en anglais, quality stuff. La deuxième semaine, nous avons eu le plaisir d'avoir
l'un des comédiens qui est, comme je peux dire, en transition. Quand je dis en transition, ça veut dire qu'il n'est pas, ça veut dire qu'il est, tu peux dire nouveau, mais en même temps, il est ancien. Donc, il est, comme on dit, en katikati. Donc, Mobikisi, that's the name. Mobikisi is a fantastic comedian, very humble person, and the show was on week 2. We had the pleasure of having this comedian, and he's built a reputation with his wig, en français, perruque. Le perruque qu'il porte vraiment a une histoire et on a pu bien découvrir l'histoire derrière le perruque et Outawa, puis comme on dit en lingala. Donc on a eu le plaisir de savoir. We made sure we found out what it's all about, the wig. The wig, there's a wig that he wears, like where the storyline came from. It was absolutely amazing. The good thing about the show with Mobikisi is that we were able to look at the reality according to the phase B of what you see. Phase A is the reality of the person you meet. You see them as a comedian, you see them what they do. But the B phase is what sometimes you don't see. And what we find out with Mobikisi is that he's a comedian that have had the misfortune of had what we call, you can call it loose bullets, or en français, balle perdue. That was shot around and now has been inserted in his body by accident. He tried his best to have an operation, but was not really successful. It's a very, I won't say it's an emotional show, but it's very real because you could connect with the artist. He's able to tell you the reality that people don't realize, that because of that experience, sometimes even filming or doing certain shows is not as easy as you think. Avec Mobikisi, on a appris à l'histoire des balles perdues parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui se sont dit à propos de lui et il est venu clarifier pour venir bien éclaircir l'histoire des balles perdues qui affecte même sa mobilité et beaucoup de choses qu'il fait. Donc, ça nous montre ce que j'appelle la face B. La face B, c'est la face que d'autres fois on n'est pas exposé. C'est la face que des gens ne connaissent pas. Et ce que nous avons aimé avec l'émission, il était vraiment clair, très sympa, très calme. L'émission était vraiment, comme on dit en anglais, smooth, parce qu'il était capable de parler de sa vie et de parler des réalités qu'il rencontre. Another thing also we found out with Mobikisi, he was able to speak about how to handle controversy. One of the things about the world of comedy is not everyone that's going to be your cup of tea. You can make a lot of people laugh, but always know some people will not buy into your dream, buy into your action, buy into your work. So what do? Avec Mobikisi, on a pu comprendre comment un comédien peut gérer le critique, les mauvaises nouvelles, les gens qui ne s'abonnent pas à leurs idées, à leur créativité. Comment on gère ces choses? Alors, on a bien appris avec Mobikisi comment il gère avec beaucoup de sagesse parce que son caractère a toujours été mal perçu, vu ou a attiré beaucoup, comme on dit en anglais, controversy. So he's a man that sometimes draws controversy. So he came to highlight with the name Mobikisi that he's not a religious figure. He's nothing to do with anything of blaspheming, but he sees himself as a savior in so many angles. So he could call himself a savior, maybe saving his community, saving his family with the work that he does. Avec lui, on a appris comment le terme Mobikisi, qui est une phrase en lingala qui dit seulement sauveur. Donc, il se voit comme un sauveur de la communauté, sauveur avec les travaux qu'il fait. Ça peut sauver une génération, ça peut sauver quelqu'un, peut-être de la dépression, avec le sens d'humour. Alors, c'était vraiment très, très intéressant. Si vous n'avez pas eu le temps, faites un effort de visiter notre page de Instagram pour vraiment voir l'émission dans toute son intégralité. Ça va vraiment vous édifier et vous faire du bien. Alors, so after that, we've had the lady, because we felt too many men. So we had a wonderful woman called Mamana Darren. Yeah, you heard the name, Mamana Darren. Try to say that in English. It's like Mamana Darren. Bon, we got a couple with her. Alors, on a eu le plaisir d'avoir Mamana Darren. Alors, Mamana Darren, c'est une comédienne qui est d'origine de Côte d'Ivoire, mais elle est basée en France. Et le terme Mamana Darren, vous avez dit que mais comment une femme ivoirienne a un nom qui est un peu congolais, et la réalité, parce que son enfant Darren a l'origine congolaise, alors le terme vient de là, Maman Darren, donc the mother of Darren,
la mère de Darren. Alors avec maman Darren, on a aussi eu l'opportunité, et ça c'est avec Liliane Dinanga qui est en train de vraiment faire un très bon travail. Et là, il est temps de passer ce qu'on dit sister to sister, hein? Sœur à sœur, non? Un peu de, comme on dit, un moment entre femmes, quoi. Parler des choses très, très, très intéressantes, comme pour voir les réalités, comment une femme se débrouille dans le monde de la comédie. So, with Mamana Darren, we were able to see the reality of how it is to be a woman in the world of comedy. Is it different? We're not going to talk about discrimination, but we're talking about how does a woman strive in the world of comedy, how she leave a legacy, how she makes an impact. Donc, on a vu beaucoup de sortes de réalités, comment une femme dans le monde de la comédie peut se distinguer. Et une question qui continue toujours à frapper tous nos comédiens, on essaie de voir, parce que la majorité vient du monde francophone, comment ils arrivent à briser les barrières de culture et aussi impacter le monde anglophone. So guys, these comedians deserve their highest respect. So we salute them. And right now, I would like you to watch a bit of an extract from Mamana Darren and our artist Mobikisi. Congo mabe Congo ezanini loba na ngananu. Elo konini yo reproche kana Congo. Te na kotika Congo bolon papa. Te. Oh. Tala. Congo bololo. Ah, boni boye. Nazo pekisozo yo kate. Biso toza ba nationaliste. To lingaka Congo koleka nyoso tu. Linga Congo. Kolinga yango ezala bololo te. Boni boye. To kangwango. Belela ta gabo bololo. Gabo bololo. Namibi bololo. Mibi bololo. Zimbabwe bololo. Zimbabwe bololo. Libi bololo. Libi bololo. Tunisie bololo. Tunisie bololo. Siko pona nini kaka Congo, pona nini kaka Congo tala. To bima ba complexe poni to tanga ba pays Afrique. France bololo. France bololo. Belgique bololo. Belgique bololo. Suisse bololo. Lobaka kendaka. Luxembourg bololo. Ah kende. Ah kende. Ah kende. Etekama. Bonsoir, je me présente Ndiaye, Diallo Ndiaye. Donc voilà, je suis venue pour présenter la météo. À Paris. À Paris, il y a tellement de pluie. Il y a beaucoup de vallée. Il y a beaucoup de bail à Toulouse. Il y a beaucoup de d'ailleurs, même, je voulais parler de Marseille. Hawa, il y a donc, toute la France, en fait, je voulais parler et dire que vraiment, je suis contente de ce nouveau travail. Yes, guys. Amazing. You can see diversity all around. Donc, ça vous montre deux styles de comédie qui sont absolument différents. Et une grande chose avec Mamana Darren, elle a la capacité de vraiment impacter sa communauté, le West Afrique. Vraiment, sa barde, il a beaucoup de fanatiques. Et c'était très bien de voir beaucoup de ces fanatiques, comme on dit en anglais, subscribers, venir dans l'émission et sur l'émission et faire de bons commentaires. So guys, as you can see, the month of February is the month where we are bringing to you different angle of comedy, and it's not the end of it all. We promise to do much more than that. So while we're getting ready, I would like you to sit back and watch Mr. Timothy Time with a song called Mikumba, and we'll be right back and we'll go back more into a time of laughter right here on Talent Talk Extra. Jésus est le remède pour toutes les épreuves de la vie. Alléluia. Olo na yelelo epai na yo kulela motema omoni yango mituna na ngai kozwa biyano epai na yo Olo na elisusu epai na yo pinzoli ya kati omoni yango
Mituna na ngai ekozwa biano epai na yo. Yokomonaka koleka nyonso, yokosimbaka moto nyonso. Wow, so yes, Mr. Timothée Time avec sa chanson Mikumba, c'est disponible sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, allez et ça est téléchargé et comme on dit en anglais, enjoy. So the artist Timothée Time has released a wonderful song called Mikumba, which means your burden. So it means that God can carry your burden, so you don't really have to, as the Bible says, cast your cares upon him because he cares for you. So in the month of laughter, we made sure that you yourself are not left behind. Left behind, no, we don't want you to be left behind. So in the month of laughter, we were able to explore so many things. Now, there was still reoccurring question that links all the artists before we move on to our next comedian that we had during the month, is that we wanted to see what is the source of the inspiration. Some of them were inspired by back in the days comedian, some of them were inspired by maybe family, by maybe trying out new things, and we also find that there's a link with a lot of them. There's always that one video, there's always that one show that happened with Mr. Mobikisi. The event that made him to become who he is, it was at an event where the guests and things that were set up did not run to plan, and that gave him the opportunity for him to start doing comedy. And when he did, that was where the character Mobikisi was born. So while we bring into this, we're trying to show you people that you may admire. There are people also who took advantage of a situation, and some of them situation may not have been preferable or very advantageous, but what they did, they turned it into the advantage. So this is again an inspiration to make 2021 a year where you can pick yourself up, whatever that is happening to your life, you can do like some of the comedian and really turn into your advantage. Great stuff indeed. Like right, we are getting ourselves out there to advance and make a lot of moves. We want to remind you that this year with R.O Management, we are breaking barriers. We are making sure that we are providing cutting-edge content to make sure that you enjoy. Alors pour le monde francophone, nous répétons avec R.O Management et le plateforme de Talent Talk, nous avons encore beaucoup à faire et beaucoup de contenu pour s'assurer que vous allez vraiment, comme on dit en anglais, enjoy. En lingalandi, beaucoup c'est là. Alors, prochain comédien qu'on a eu, Mr. Ah, can I say his name? C'est le seul comédien dont c'est le seul comédien donc qui a un nom anglophone et il a pris ça pour préserver. C'est vraiment incroyable de voir un jeune qui s'est propulsé dans les réseaux sociaux et il a fait de grandes choses. Avec notre dernier comédien, nous avons eu le privilège, comme on dit, le privilège d'avoir un jeune qui est basé en Belgique et il a appris à avoir la capacité de bénir notre plateforme pour avoir. Avec notre dernier comédien du mois, nous avons exploré les réalités de la comédie. Et c'est un comédien qui passe sa comédie pour vraiment faire de grandes choses avec ce qu'il fait. Alors, avant d'avancer sur cela, parce qu'on va vraiment poser, nous avons notre artiste de la maison, Joël Lucilao, qui a sa chanson dont la vidéo sera disponible le 6 mars sur YouTube et aussi sur toutes les plateformes. S'appelle Salanga Yawenao Panzo Sango. Ah, voilà. Yawenao Panzo Sango. Donc, our artist Joël Lucilao has a YouTube launch of a song Yahweh now Panzo Sang, which means Jesus, I'm spreading your news. So if the technical team can help us just put on the flyer, so make sure you get that out, that you're turning into a yes is right there. Yahweh now Panzo Sango. You don't want to miss it. It's going to be absolutely amazing. It's going to be absolutely a knockout blow. It's going to be fantastic for you to really check out and understand how the content is really going to be. Yes,
we had our last comedian of the month, Mr. Mario. Mr. Mario in Belgium, an amazing young man, talented, and it was a blast. Wow! Avec Mr. Mario, on a rigolé, on a parlé, on a chanté, on a fait beaucoup de choses. C'était vraiment incroyable. Une chose qui est très intéressante avec Mr. Mario, c'est un comédien, comme on peut dire en anglais, New Kid on the Block. Donc, il a commencé sa comédie en 2014, mais il montre que son parcours n'a pas été facile, mais il a été propulsé sur les réseaux sociaux avec une vidéo, parce que toutes ces vidéos parlent des réalités de la vie pendant qu'il fait un peu de rire. Donc, ça fait un peu du bien pour savoir comment ça se passe. Avec Mr. Mario, on a parlé de tout et de rien. On a parlé comment c'est un artiste qui a été inspiré par un autre artiste dans le monde anglophone, Kevin Hart. Est-ce que, can you believe it, is a French-speaking comedian inspired by an English comedian. Donc, ça montre que c'est possible qu'un comédien puisse briser le barrière de culture et de langue pour aussi affecter un autre. Avec Mr. Mario, on a appris beaucoup. On a appris comment il a pu être inspiré et ça lui a poussé comment encore développer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas aussi inspiré avec beaucoup de comédiens de sa ville et de son pays natal. Avec Mr. Mario, we also learn something very important. The theme keep coming about. How do you handle critics? How do you handle people who don't speak well of you? And he was very frank. He made us understand and say, hey, sometime at the beginning, this was affecting him because when he would see bad comments, he would respond fire for fire. He would literally try to blaze it up and trying to, go toes to toes. But he realized along the way, it's not really worth it because, again, why? He discovered quickly that some of the people maybe will not be saying positive comments. Sometimes they don't even subscribe to his channel. So it's possible that you get people who will not abide or love what you do, but most times they don't even follow you like that. But from time to time, they will just speak and realize, are you there? So with Mr. Mario, he taught us a very powerful statement of the night, which is stay focused. So let me hear you say stay focused. With Mr. Mario, on a appris comment être concentré. Pourquoi sans savoir la concentration, tu peux être perdu et tu ne pourras pas te retrouver et tu peux aussi perdre ton originalité. Alors, il nous a appris comment gérer les critiques parce que vraiment, le monde de la comédie, ce n'est pas un monde facile, tu vois. C'est facile à critiquer, c'est facile à dire, oh, il n'a pas bien dit, il n'est pas marrant, tu vois. Mais quand on te donne le micro ou bien on te donne leur vie à gérer, je t'assure, tu ne pourras pas parce que ce n'est pas vraiment facile. Donc, avec Mr. Mario, on a appris le terme reste concentré en anglais, stay focused. Alors, si la régie peut nous balancer un peu du sketch de Mr. Mario et on sera de retour. We are R.O Management. We manage gospel artists, musicians, sports athletes, and music production. We organize events, conferences, festivals, and other occasions. We can help with budgeting, coordination, security, location, scheduling, and marketing and promotion. We are the house of excellence. Ala ndeko, ozala mwasi, ozala mobali. Yo motobimaka trop. Okutana na batu partout, na ba boîte, nzela, au magasin. Okutana na mobali, okutana na mwasi. Tuna un certificat de décès. Toko monika banyo beta muno. Yo pe beta makolo mbangu. Okobimala batu bakufa na epoka ba Christophe Colomb ba Diego Cao. Ou bien so banyo causer. Wala si certificat de décès. Toko monika banyo beta muno. Yo na 100. Yino batu bolinga okutana na boîte. Na ba boîte eza illusion ali felo. Au moins na moi mobali mo boga. Il est musclé, il est beau, hein. Donc, on est à Daya, il prend ba Yesouna, ba Philista, ba la Daya. Bon, malgré que c'est cas, malgré humour, message on a une allée qui s'allélo. Et en fait, on sait pas qu'est-ce qui nous attend demain. Le mal nous attend partout. Oulali, olamuki, senganzambe, merci. Avant Bima, Sambela, Yibzanzambe. La zone sur le journée, on a beaucoup, bon, que barana, ba Bima Mikolo. Oh, ça fait 3-4 ans, on est ensemble. Quel an ba pomme finale bête dans ba calculateur soit koufate. Nous ka ba certificat de décès, de naissance, acte d'accident, collision on soit. C'était tout pour moi. Yes. As you can see, Mr. Mario is a very in your face kind of comedian. He's there. Donc c'est un comédien qui a vraiment comment je peux dire
Les Kinois appellent ça Nzunzu. Il est vraiment sur ton écran. Il ne te laisse pas respirer. Il est là, il parle et il donne son message. Alors, maintenant, moi, je vais donner ma revue sur chaque comédien parce que ça, c'est les résumés. Et on va essayer de revoir un peu chaque vidéo. Et moi, je vais montrer pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Pourquoi on a choisi ces vidéos? Et moi, je vais vous donner pourquoi. Alors, on commence avec Mr. Deep Show. Qu'est-ce que moi, j'ai appris? Parce que c'est bien de savoir les résumés. Moi, je vais vous donner, comme on dit en anglais, my take. I'm going to give you guys my take on all the 4 guests, what I've learned, why we picked this video, and what I want you to take from tonight's show. Alors, on commence avec Mr. Deep Show. What have I learned from Mr. Deep Show? What I've learned from him, from the little encounter we had, is a very, very calm person. Very, very funny, very laid back, and you'll be very surprised he speaks English more than people that are based in the UK. Hein? Il parle l'anglais plus mieux que beaucoup de gens qui sont ici en Angleterre. Donc, je vous donne maintenant mon résumé avec l'expérience que j'ai avec tous ces invités du mois pour que vous puissiez savoir bien et peut-être ça va vous encourager de vraiment visiter la page. Alors, with Mr. Deep Show, very laid back, but what I realized, I will show you the pros and the cons, the strength and the weakness. His strength is that he's very good into producing sketches, shows with editing a different character, especially with the character of the mother. Wow, he produces so many videos where the mother is always the funny one, always involved, always getting the kids a lesson. Voilà, avec Mr. Deep Show, il est très fort en créant des vidéos, des petits sketchs, comme le monde, comme des TikTok, tu vois, là où il y a beaucoup de caractères, mais il est très fort avec ça. Can I say, I won't say weakness, but it's an area where he himself knows he doesn't touch, because the beauty of an artist is to know what you can do and what you are not maybe called for, easy to do. One of the things that you find out about Mr. Deep Show, he doesn't do stand-up. Not because he can't, but he knows that that's an area where he hasn't really mastered it. And for that, I applaud him as a comedian. Why? Because he's able to understand his strength, his weakness, his opportunity, and his threat. That's a SWOT analysis right there, free for you right there. So avec Mr. Mario, ce que je constatais, il est très fort avec des sketchs de comédie bien déjà préparés, mais il n'est pas vraiment dans le sketch de faire de comédie live sur scène et tout ça. Et ça, c'est vraiment très bien à voir parce qu'il est vraiment ouvert et il connaît son côté positif et son côté là où il doit vraiment améliorer. Alors, pourquoi nous avons choisi cette vidéo? I chose this video because it's very relatable. Very relatable because it shows how sometimes how innocent kids can be and when they have a dream and how parents respond to that. Alors la vidéo dont vous avez vu auparavant, on va encore les revoir. On a choisi cette vidéo parce que cette vidéo nous montre les réalités de ce qui se passe dans nos maisons, surtout pour les parents africains. Ce sont des réalités. L'enfant peut avoir un rêve qui est tout à fait peut-être normal ou bien il ne comprend pas. Les parents vont vraiment interpréter ça différent. Alors, si la régie peut nous balancer encore, qu'on puisse un peu bien comment je peux dire, se réjouir avec ces temps de mois de l'humour. Et je vous retrouve après ces sketchs. Dis-moi, tu as rêvé de quoi, Lotini? En fait, j'ai rêvé. Je crois que j'étais dans la forêt. C'était un peu la nuit. Et après, comme c'était un peu la nuit, j'ai vu, il y avait quelqu'un. C'est quoi, quelqu'un wanaski? Comme il faisait un peu nuit au début, j'arrivais pas à voir c'était qui. Bon, il était grand ou bien il était petit? Le monsieur, il était grand. Après, il t'a fait quelque chose? Ou bien il t'a dit de faire quelque chose? Après, il m'a demandé si j'avais faim. Et après, moi, j'ai dit oui. Et comme à côté, il y avait un magasin de bonbons, et il y avait des autres enfants à côté, il m'a amené et il m'a acheté des bonbons. Donc, magasin de bonbons.
dans la forêt, hein, Nakati à Zamba. Oui, il y avait un magasin. Ça mène à l'école. Bon, maintenant, le monsieur là, il t'a amené, il t'a acheté les bonbons. Toi aussi, tu as mangé. Bah oui. Moi j'avais faim, moi. Eh, kiloko soti na bandoto. Eh wolo, mano balese kindoki. Ta prospère, pardon, y'a un âne. Et en plus, il y avait des chats aussi. Ils parlaient, ils s'amusaient avec nous. Nini, des chats qui dansent et qui chantent. Pardon, prospère, ça no kinao piqué Chris Bamba. Anave nazanango déjà. C'est l'inge ko nanga ka sikoyo. Ah, nini sus. Mwana na yo awa. Aloti soki pe nini bazalaki na zamba soki na nani. Mutu wana memi soki place moko magasin ya baba soki ba bombo bateka ba bombo ba memi kuna ale ba bombo. Mutu wana pe azoyiba na te. Ba nyawu na kati bazoyeba bazobina. Oh, donc nyonso wana kapo na mwana ndoto aboy. Et puis azana mwana muke na ba joyo ba ndoto malonga pe ezala te. Ngana kanisa soki pe nini. Oh, donc yo zomo na ngwe te. Toi, banda lelo, tablette, tu ne touches plus. YouTube okota ngo pe esute. Oh, boni ko lote la bato banya ou bazo yema bazo bina. Yo prosper yo, mutu wana bimilo nanu na butu. Ala ndeko, ozala mwasi, ozala mobali. Yo moto bimaka trop. Okutana na bato partout, na ba boîte, anzela, au magasin. Okutana na mobali, okutana na mwasi. Tuna certificat de décès. Toko monika ba nyo beta muno. Yo pe beta makolo mbang. Oko bimala ba bakufa na époque ba Christophe Colomb ba Diego Cao. Ou bien so ba nyo causer. Wala si certificat de décès. Toko monika ba nyo beta muno. Yo na 100. Ino ba tubelinga okutana na boîte. Na ba boîte eza illusion ali felo. Au moins na moi mobali mo boga. Il est musclé, il est beau, hein. Donc, on est à Daya, pour ba Philista, Daya. Bon, malgré qu'on sait quoi, malgré humour, message on a les qui salelo. Et en fait, on sait pas qu'est-ce qui nous attend demain. Le mal nous attend partout. Oulali, Olamuki, Senganzambe, merci. Avant Bima, Sambela, Yebzanzambe. Dans une seule journée, on a beaucoup de oh, ça fait 3-4 ans, on est ensemble. Quel an ba pomme finale beza na ba kalita so akufate. Luka ba certificat de décès, de naissance, acte d'accident, collision nyoso. C'était tout pour moi. Right. As you can see, these are very talented. It takes a lot of creativity, consistency to go from level to level. So we are continuing with our show. R.O Management has put together a program called Beginner's Luck. Beginner's Luck is a program where you can be able to learn instrument from the comfort of your zone. And we started with piano, where you can be able to receive a link and then connect directly with a live session with a teacher right on board. I want the technical team to play the session and we'll talk about it after the break and give you more information about Beginner's Luck. With the current restrictions, social distancing and lockdown, the world is changing. R.O Management presents to you a new way of doing new thing, Beginner's Luck, where novice impresses the expert. An opportunity for you to learn. In an interactive setting, you'll be able to learn new skills at the comfort of your home in an effective way. Get in touch with us at info@roeventmanagement.com. Get in touch with us also. The numbers and website will appear as I speak. Welcome to Beginner's Luck, when novice impresses the expert. Yes, amazing. So your numbers are available right there as you saw on the screen. Make sure you get in touch with us because we've understood with COVID, lockdown, confinement, you name it, life has really changed. So we want to provide the comfort and the change, especially if you're out there. Maybe you're a pastor, maybe you've got church, maybe you want to learn, you want to pick up a couple of skills. Make sure you get in touch with us on all our social media or the numbers on the advert. That will really go well. While we are still on the subject of learning instrument and music, we've already shown Yawe Nao Panzo Sango by Joël Lucilao, but we also go another artist with a song called Il est le même, and I want you to sit back and enjoy this beautiful song called Il est le même. And right there, and make sure you don't forget, month of February is the month of laughter. I'll see you after this little break.
il est le même. Mon Dieu ne change pas, il est le même. Yo salana Abraham, opesa ye Isaac, yo wana lolenge moko, yo bongwanite, yo salana Esther. Fantastic. You have it. Fistombui with the song Il est le même. Fistombui, an upcoming artist also in the DRC doing an amazing thing dans la chanson. C'est Fistombui avec le titre Il est le même. Alors, nous voulons un peu, comme on dit en anglais, donner des shout-outs. So, couple of shout-outs. We have Derby Noka. Shout out to you for always tuning in and always being a helping hand, a sounding board, doing a lot of things for our management. Also, he likes to be the behind the scene, doesn't like to always be there, but we've got to pull him in. And is Regan Omango, the man where you see the R.O, yeah? Or the R.O signing. This is the man himself. Shout out to the visionary, the man who's putting the platform together, R.O Management. We salute you. Also, without forgetting the #1 helper, one of the biggest helper of our management, and we have his Heaven Above studio with our, should we call him Patriage? I think it's Patriage. He's already having a bit of white hair, so I think he deserves to be called Patriage of the visual, videography and sounds area, Mr. Jean-Michel and Heaven Above Studio. Shout out also to the entire Talent Talk team. Gospel music voice, wow, you've always been there supporting, sharing, doing a lot of kind of thing. And I want to dedicate the next song of Yahweh Nao Panzo Sango. It's available next week on the 6th of March. 6th of March, make sure you note that down, put your alarm, put everything out there because it's dropping on YouTube. Joel Lucilao is the artist of the house. We are proud of you, sir. On est vraiment fiers de toi et cette chanson est dédiée pour tous les gens qui supportent Talent Talk et qui se connectent chaque week-end pour avoir de bons contenus avec nous. Alors, sit back and enjoy Yahweh Nao Panzo Sango by Joel Lucilao. Yahweh Nao Panzo Sango, 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 Tunanganile, Tunanga, Yahweh Nao Panzo Sango, Tunanganile, Tunanga, Yahweh Nao Panzo Salinga bola mulokola moto akananga kala, Yahweh Nao Panzo Sango, na tina miso kokanga man, Yahweh Nao Panzo Sango, oya boyenga na kobomba ngo wapyo, Yahweh Nao Panzo Sango, ona bola mulo Yesu na zabangete, Yahweh Nao Panzo Sango, oya lelo ya kukuna poasa Yes, fantastic, guys. As you can see, is back. It's going to be available on the 6th of March, and we are very proud. It's a song that's been part of our anthem also for Talent Talk and everything going on. Guys, make sure that you check out all our platform because we are going in. So don't forget, we're giving you the timeline. Every Saturday, we have Talent Talk on Instagram. We also have Talent Talk Watch Along, which comes in every Sunday live on YouTube and Facebook, where you're able to revisit some of our shows from the past, well edited, well packaged. It's absolutely a blast. And we also, like always, the last weekend of the month, we have Talent Talk Extra. So while we are still here, making sure that you remember all our platforms. So we've got our website, www.roeventmanagement.com. This is for the main website where you can find out all the information of R.O Management, where we have event management, we have the talent management, we have music production, and we have also the home of Talent Talk,
which is a subdivision of Talent Talk. Donc, visitez notre page d'internet. Là, vous allez avoir les informations sur R.O Management qui s'occupe de production, gérance des artistes, événements, beaucoup de choses. Vous allez avoir beaucoup des informations sur ça. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons notre email info@roeventmanagement.com. Ça vous permet de nous envoyer, vous pouvez nous envoyer un email, correspondance, ça va bien nous faire du bien. Nous sommes aussi sur Instagram, là où nous sommes tellement actifs avec nos contenus et aussi Talent Talk. Donc, n'hésitez pas de visiter official_R.O Management and also on Facebook et sur YouTube, nous avons R.O Management. Et aussi, nous sommes sur TikTok. Donc, nous sommes vraiment partout. We're absolutely everywhere. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, and also our main website. So don't forget that we are going all in. So my take for the month of laughter, which is really ending, but it doesn't mean that we're finishing with the month of laughter, because we're extending. There's more coming up. We're still in the season. We're actually turning to season. No longer, it's not, I don't see it as a month anymore. It's going to be a season of laughter, because we want to make sure that this year, with everything that happened with 2020, 2021, you can still have a smile on your face. As with a conversation I had with Mr. Mario, he said, hey, sometimes we need to learn to take life so easy and don't really be stressed. So make sure that you really don't take too much of life really onto your shoulder, and make sure you have a beautiful time. So we're going to end the show tonight with a very upbeat Salangangolu, a song that will lift you up, which means that you will have the grace to go do things properly. And we will see each other again at the end of next month, because we will still be in the season of laughter. And trust me, if you thought this comedian were really breaking the ice, we are gonna raise it up and do amazing. So thank you again for watching. Thank you for those that support us. Thank you for all our partners. And as always, R.O Management, Talent Talk, we are the home of excellence. Et nous voulons vous voir encore plus. On se retrouve le mois prochain sur notre plateforme d'habitude. Et on va toujours explorer la saison et le mois de l'humour. Alors, on vous laisse avec cette chanson, Salangangolo. Et je vous souhaite un bon week-end. Kolo Yesu nzambe na ngai, bakala bamkwiti nzambe na ngai, loboko na yo mokuse te simba ngai, matoi na yo ekufa toyoka ngai. Kolo Yesu nzambe na ngai, mosali bolamu nzambe na ngai, bakala bamkwiti nzambe na ngai, salabika mwana munango, papa bane na leli mingi salabika mwana munango, kasi loboko na yo mokuse te simba ngai, matoi na yo ekufa toyoka ngai.